Bonjour et shalom peuple de Dieu. Good morning and shalom people of God. We greet you once again in the name of Jesus Christ. May the Lord Almighty bless us. Together up in the prayer of this morning. Together up in this morning service of today. It's a grace that God has given you and I. It's not an habit, but it's an opportunity God gave you and I to be in His presence. May the Lord Almighty bless each and every one of us. Merci pour votre présence. Thank you for your presence. Merci pour votre participation à Katia Service Oyo. Thank you for your participation in this service. Merci, que Dieu vous bénisse. Thank you and may God bless you. Parce que ce Dieu nous aime tellement. For this God loves us. If not Him, who else? Vraiment bien aimé. Really beloved. Que la main de Dieu se manifeste parmi nous. May the hand of God manifest. Et nous sommes là bien aimés. We are here. We are not here for a meeting. Or to talk stories that is concerning our houses, our private lives. But we are here pour élever Jésus-Christ. To elevate Jesus Christ. We are here pour adorer Dieu. To adore, to worship God. We are here pour élever les bons bergers. To elevate the good shepherd. Bien-aimé, la Bible dit, beloved, the Bible says, l'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien. I shall not want. Bien-aimé, c'est donc facilité. It's not something easy. Dieu nous aime tellement. God loves us Dieu so much. Dieu est merveilleux. God is marvelous. Dieu est bon. God is good. That's why He gave you an eyeglass. He has given us the grace of being in His presence. Beloved, look at the way the Lord has kept us with our families, with our siblings. With what have we given this God? What have we paid Him for His goodness? Look. The peace, sa protection, the protection, sa main puissante, His mighty hand dans nos vies. In our lives. Bien-aimé, beloved, many did not reach the 11th month. Many did not reach the day of today. But the Lord gave you and I grace for us together again, for us to meet again in such services, just for this breath of life. We would like to say thank you to God. We want to glorify His name. Where you are, I don't know which position you will take for us to uplift His name. Alléluia. Amen. Bien-aimé, beloved, take a good position. That's why we are praying. Père de gloire, Yahweh, toye pa inayo, to kumisi kombo na yo. Tone toli kombo na yo, pona tongwa lelo. Merci pour tes bienfaits. Merci pour na bola mono katiti na biso. Merci. Lolenge obate li biso. Merci pour ta protection. Merci parce que tu es Dieu. Nous voulons te lever. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire que Yahweh, que tu es le comparable Dieu. Que Yonde Yahweh, que mon côté Azalo Kolayo. Kasi Yondo Zamo Konja Maponti. Yonde Libanga la Talo Yahweh. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. Oh, le comparable Dieu, c'est toi, Jésus. Tokumisi kombo na yo mokonza bakonzi tokumisi kombo na yo Père éternel, nous te glorifions parce que tu es Dieu. Nous te glorifions parce que tu es le roi des rois. Nous te glorifions parce que tu es digne. Nous te glorifions parce que tu n'as pas changé. Eh Yahweh kumama na ona tongwa lelo po ete moko tazalo kola yo. Yahweh, merci les sous kobele ma la présence dans notre tongue, alléluia Yahweh. Merci pour ta main puissante. Merci tout ton du combo na yo. Dieu tout puissant, le comparable Dieu.
Nous te glorifions parce que tu es Dieu. Nous te glorifions parce que tu es le roi des rois. Nous te glorifions parce que tu es le Tout-Puissant. Nous te glorifions pour tout. Nous t'élevons, oh Yahweh. Kumama na yo mon santo Israël. Kumama na yo papa na bana. Kumama na yo libanga na talo. Kumama na yo pona bola mono katikati na biso. Yahweh ozali nzambe. Yo bongwani te. O tikana neto la kolo. Na Yahweh. Totomboli kombo na yo Yahweh. Parce que moko taza lokola yo. Qui peut se mesurer à toi? Qui peut se comparer à toi Yahweh? Moto mon côté Yahweh. Natongwa lelo Yahweh. Ma combien zoloba était l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Et tokozanga eloko mon côté. Parce que ozali mobateli malamu Yahweh. Na yosawapi sambe yosarinzabe chikarane tsura yeswe Yahweh 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 na natsudina posana Yahweh Yahweh yosarinzabe chikarane tsura kolo Atsabawei bayokayo Yesu Iyayae Osali Sambe Welebina Lazaso Iwae Tosi Lazabimye Iyayae Atsabawei bayokayo Chikarane Chela Nous te glorifions parce que tu es Dieu. L'Éternel est Dieu. Que ton nom soit encore élevé parmi nous. Qui peut se comparer à toi? Yonde Yahweh. Yonde Libanga Natalo. Yonde Makas Nabiso. Yonde la pierre angulaire. Hey Yahweh.
Kumama na yo. Pour tout. Nettoiement na yo. Pour yo zalinzamba tango nyonso. Nous te levons parce que tu es Dieu. Le comparable Dieu. Nous te bénissons. Yo zalinzamba tango nyonso. Na kombo na Yesu Mesia. Kumama na yo na tongo lelo. Yo zalinzambe. Nettoiement na yo. Sanjolama na yo. Yo bongwanité. Na kombo na Yesu Mesia. Nous te levons parce que tu es Dieu. Oh Yahweh, le comparable Dieu. Mokonzi wa kondise yo Yahweh. Oh Yahweh, tokumisi kombo na yo. Tonetoli kombo na yo pona tongo lelo. Na kombo na Yesu Mesia. Tombama na olibanga na ta. Yonde makasi na biso. Yonde elonga na biso. Na kombo na Yesu Mesia. Yo bongwanité. Mais de mettre les temps et les circonstances. Na kombo na Yesu Mesia. Maman na yo Père éternel. Maman na yo Jéhovah juré. Maman na yo la manne cachée. Mokonzi wa kondinde yo. Yahweh. Tokumisi kombo na tongo lelo. Poete moko taza lokola yo. Qui peut se mesurer à toi. Yahweh, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu es Dieu. Merci le comparable Dieu. Merci la manne cachée. Merci le roi des rois. Merci Yonde libanga natalo. Yonde makasi na biso Yahweh. Topesa yo nini Père éternel. Topesa yo nini everlasting Father. Topesa yo nini Adonai. Topesa yo nini libanga natalo. Parce que moko taza lokola yo. Yahweh, natongo lelo ozali nzambe. Yo bongwani te Père de gloire. Aba Père nde yo Père de gloire. Bien-aimé sanjola nzambe kumisa natongo lelo. Say thank you for everything. Yepsa nzamba azali malamu mina kati wa moina yo. Pesa merci pour son azako s'accomplir na kati wa libota pe na kati wa vina yo. Na kombo la Mesia. Papa. Tozali batu ya mabe. Tozali batu ya masumu. Tantôt, mérité peut-être que la présence là yo. Yahweh, tantôt avant de venir à quatre service, avant de commencer même Père de gloire, tu veux dire mabaku, tu peux y sami, tu le bien ma Père de gloire. Tantôt mon okonanga o Yahweh. Yahweh ça qui m'a kamou moko malamoté. Le baki biloko moko malamoté Yahweh. Avant la côté la présence là yo. Mais la mi kitsi la mi bois qui liboso là yo Père de gloire. Pour te dire que toi tu es Dieu. Pour te dire que tu es le comparable Dieu. Pour te dire qu'il y a ceux qui ont unimosusu. Pour te dire qu'il y a Yonde Yahweh. Pour te dire que tu es le comparable Dieu. Pour te dire que tu es la manne cachée. Pour te dire que tu es l'éternel Dieu. Pour te dire que mon côté azalokola yo. Pour te dire que yo zali nzamba tango nyonso Yahweh. Pour te dire que yo zali Yahweh. Pour te dire que yo bongalité. Pour te dire que yo kumama na yo Yahweh. Na kombo na Yesu. To sanjoli kombo na yo. To netoli kombo na yo. Na tongwa lelo. Kumama na yo. La mane caché. Kumama na yo. Elonga na biso. Kumama na yo. Makase na biso. Kumama na yo. La pierre angulaire. Nous te bénissons. Nous t'adorons. Nous t'élevons. Nous te glorifions. Yahweh. Merci Yahweh. Merci pour tout. Merci pour la force. Merci pour cette grâce. Merci pour cette opportunité. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le comparable à Dieu. Merci parce que tu es digne d'être élevé. Merci parce que tu es le roi des rois. Nous te glorifions. Nous t'élevons. Nous te glorifions. Nous t'élevons Yahweh. Yozali Zambé. Yobongwalite. Yozali Mokondi Abakondi. Tomboa Manona Tongwalelo. Bien-aimé, continue de prier. Continue d'élever Dieu. Continue de glorifier Dieu. Parce que nul est comme lui. Il est le comparable à Dieu. Il est la manne cachée. Il est le roi des rois. Il a dit que toute la terre et le peuple, le plus grand et le plus petit, le chef et le roi, se prosternent devant ton nom. Se prosternent devant ton nom. Mais quand je parle dans la nouvelle alliance, je vais confirmer ainsi qu'en disant que ainsi que tous tes genoux fléchissent, ainsi que tes genoux
confesse que toutes les langues confessent que tu es Dieu, que tu es Dieu. Oh Jésus-Christ, nous te levons, nous te glorifions, la tongue alléluia, Père de gloire. Kumamana yo la tongue alléluia, Mosanto la Israël, Papa Nabana, Makasi Nabiso, Totombolio, Tonetolio, Kumamana yo, hey! Hey! Kumama kumame tikanga na tombola kumbuna yo. Eh bien aimé kubala kokumisa nzambe tombola kombona ye na tongwa lelo poete kotala eti yazali nzambe yazali malamu mingi qui est comme lui moko taza lokola ye moko taza lokola ye bien aimé tombola nzambe na tongo moko kitoko pour sa grâce ainsi que pour sa bonté. Tombola nzambe wana po ya zambala momingi beneme na dimanche alelo na tongo alelo ya zambala momingi ya mérité na kotombola. Hey Yahweh, Yahweh ozambala momingi. Toi tu es Dieu, toi tu es Dieu, toi tu es Dieu, toi tu es Dieu, toi tu es la manne cachée, toi tu es le roi des rois, toi tu es la pierre angulaire, toi tu es le comparable Dieu, toi tu es le commencement de toutes les choses. Hey Yahweh tokumisi kombo na yo na kombo na Yesu Mesia. Bien-aimé, quand nous sommes commis sans Zambé, yebisa nzambe que sa présence est dominée à service à ton walelo, ainsi que Dieu à Dieu, que son Esprit Saint soit là parmi nous, qu'il soit là pour nous consoler, pour nous parler, pour nous instruire. Bien-aimé, beloved, the same position the same position you are here. You continue to pray. You continue to say, Father, I need your presence. Father, I need your Holy Spirit. Father, I need you now. I need you, but you touch me, but you lead this service, but you lead this moment. Yebisan Zambe, tell God, this moment, we need Him. We need Him between us. Yebisan Zambe, Tobonde na kombo na Yesu Mesia. Eh, Yahweh na kombo na Yesu Mesia. La combo na Yesu Mesia. Père de Dieu, tout comme ce combo na yo. Sois élevé dans ton royaume. Ton monde est mort dans ta royaume. Ton monde est tué l'éternel Dieu. Qui peut se mesurer à toi? Merci Jésus merci pour toutes les choses. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le comparable Dieu. Merci parce que vous allez nous embattre au dessous. Père de gloire, que ta présence domine. Que ton Esprit Saint soit avec nous. Yahweh Kamba Biso na Tongolelo. Kamba Biso na maman au Père de gloire. Nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu te manifestes puissamment, Père de gloire. La matinale, oh Yahweh, ceux qui ont télémis au salité n'animosusu. Ceux qui ont télémis au salité n'animosusu, Yahweh. Oh Père de gloire, nous t'invoquons. Nous t'appelons. Tosengi Yahweh, yo telema Yahweh. Tosengi Yahweh, yo kamba biso Yahweh. Yo limoni sama Yahweh. Na kombo na Yesu Mesia. Père de gloire, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. Que ta présence domine encore. Que ta présence domine encore Yahweh. Par car nous avons besoin de toi Père éternel. Yahweh kamba biso pérégné. Yahweh kamba biso pelimoni sama. Na tongwa lelo. Na kombo na Yesu Mesia, na tongwa lelo, nous t'appelons, na tongwa lelo, nous voulons que vous allez sama katikati na biso Yahweh, oh Père de gloire, imuni sama, na kombo na Yesu Mesia, parce que tu es le comparable Dieu, parce que tu es le roi des rois, Yahweh qui peut se mesurer à toi, qui peut se comparer à toi, Yahweh to komisi kombo na yo, Mosanto Israël, makasi na biso. That's why the way we have prayed, nous allons encore pousser des cris de joie. We are going to make some joyful noise. Maybe
Let's put our hands together for the glory of God for this morning. Vraiment que Dieu vous bénisse. May the Lord Almighty bless us. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God. May the Lord bless us. Bien-aimé, mokwalelo ezali facilité. Beloved, the day of today is not easy. Eza journée moko na kolobakel. It's a day that I can say Eza beaucoup combattu. it is having a lot of battles. Depuis lobby ko installé d'abord kubongisa chair ko installé podium awa. Since yesterday for us to do the installing here. Pour fixer blons nous avons pour utiliser na kati ya service online. Fixing everything that we usually need for the service. Ça n'était pas facile. It was not easy. Le diable a cherché que the devil wanted that juste que paresse moko. Just to put some laziness. Et surtout précisément na kati na moto oyo. Especially towards me. Dieu a choisi be the person that God chose to lead the service of today. Vraiment bien aimé. Really beloved. Comme que Dieu a permis. The way the Lord has permitted for us to be here, for us to meet here. I know that God will do something for one person this morning. La Bible dit, the Bible says, ils nous feront la guerre, they will do war, ils nous vaincront point. And they shall not win. The Bible did not end. Mais dans toutes ces choses-là, in all these things, nous sommes plus que vainqueurs. We are more than conquerors. Par celui qui nous a appelés. By the one that par has celui called qui us. nous a sauvés. By the one that has saved us. Alléluia. Amen. May the Lord bless us. Bien-aimé, beloved, we are going to open. We are going to open up our Bibles. Exode. We are going to go in the book of Exodus. Chapitre 18. Exodus chapter 18. Le verset 21 à 21. Verse 20 to 21. We are also going to take the book of Ezekiel. Chapitre 28. Ezekiel chapter 28. Le verset 1 à 7. Ezekiel 28, 1 to 7. Et puis dans livre Joël chapitre 2. Joel chapter 2. Le verset 28 à 29. Verse 28 to 29. Et puis dans livre Matthieu. And also in the book of Matthew. Chapitre 16, le verset 24 à 26. Chapter 16, verse 1. Premièrement, tout en livre Exode. First of all, we read in the book of Exodus. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire là? What does the Bible want to tell us there? Enseignez-leur les ordonnances et les lois et faites-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établissez-le établis-le sur et comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Exodus chapter 18 verse 21 to 22, it says, Moreover, you shall select from all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50, and rulers of tens, and let them judge the people at all times. Then it will be. Zalaki, Exode chapitre 18, le verset 20 à 21. We read in the book of Ezekiel. La Bible dit. The Bible is saying. À partir des versets, chapitre 28, le verset 1er. Chapter 28, verse 1. Tu n'as 6. Until 6. La parole
de l'Éternel me fit adresser en ce mot, Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur les règnes, sur les sièges, je m'excuse, de Dieu, au sein de mer. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret ne cache pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis de richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur et l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Joël chapitre 2, le verset 28. Joel chapter 2 verse 48. La Bible dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Prions. Let us pray. Père éternel, Dieu tout-puissant, l'agneau de Dieu, notre force, notre réconfort, notre bouclier, notre joie, notre assurance, notre refuge. Père de gloire, je me tiens debout devant ces peuples. Avec ce livre que tu m'as donné, comme ta parole, de dispenser d'annoncer à ce peuple. Père de gloire, l'atmosphère de ce matin, c'est que moi, je vois que je vais parler de mes pensées. Mais si avec toi, et je vois la victoire, je vois une parole autant convenable qui sera donnée ce matin. Papa, efface-moi, règne et domine. Longola bolimbu, longola lobdia, longola paresse, longola distraction, atoui, la michu, ma bien-aimé, obazola nanata, oyo, kamba pérénier, la combo celui-ci, à pétrobi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. May the Lord Almighty bless us. Pourrons-nous acclamer pour la gloire de Jésus-Christ? Can we put our hands together for the glory of God? Car la Bible dit, for the Bible says, là où deux ou trois where two or three sont réunis, sont ensemblés dans la présence de Dieu, in the presence of God, l'Éternel Dieu est parmi nous. The Lord Almighty is in our midst. Alléluia. Amen. Et précisément par son nom. Precisely by his name. Nous sommes en train de continuer notre message sur le chemin de la croix. We are continuing with our message on the journey, the way of the cross. Vraiment, Dieu nous avait bénis. Really, God blessed us. Ma message by the messages that passed here. By the points that were developed here. Le chemin de la croix. In this theme that says the way of the cross. D'abord que Dieu vous bénisse.
First of all, may the Lord bless you. The person you're following, c'est votre frère Paul Wakasa, it's your brother Paul Wakasa, serviteur de Jésus-Christ, servant of the Lord Almighty, et accompagné toujours avec ma femme, accompanied always qui by est my en wife, train de m'interpréter. that is translating. Là, il est comme une servante de l'Éternel. There she's like a servant of the Lord. Et là, je suis comme un serviteur aussi de l'Éternel que Dieu a placé. I'm also like a servant of God that God has placed. The things of the house is in the La house. présence yakolo, In the presence of God, mobali, a husband, mwana, a child, papa, a father azalagate. is not there. Parce que là, Because there, batu wana nyonso, all those people baza wana pona okumisa nzambe. are there to praise God. Makambu yandaku, boye, kendaki boye, zongsaki boye. The things of the house that though this happened, that happened, there when we are done with God, that's where we can continue with our normal Que Dieu nous life. bénisse. May God bless us. Autrefois, The other tu time, reviens sur la musique. we spoke about music. Et Dieu a fait grâce. God has made On avait the développé grace. beaucoup de points. We developed a lot of La points katia musique. in music. D'abord, pour eux, d'abord, You need to know first of sur all, la musique chrétienne, in gospel, sur la musique chrétienne. on Christian music, Nazalaka contre musique. I'm not against music. Nazalaka na kanda te, nazalaka na haine vers la musique chrétienne. I'm not against or I'm not angry towards Mais Christian le problème est que music. But the problem le is Dieu que nous servons the God that we serve à la kisabiso droiture, showed us the right way, l'union moko ya à suivre a certain alignment to follow, pour toyeba ndenge nini ya kotambola for us to know how to walk na tous les départements ya mosala na ye. in all departments of His work. Alléluia. Amen. Quand une chanson, When a song, quand musique moko ezo rendre gloire to pe le kume pa nzambe, when a certain song gives glory to God, nous allons chanter, nous allons aussi danser we are going to sing and we are pour going la to gloire de dance Dieu. for the glory of Mais God. tant nzembo ezali or maloba na nzambe, When a song is out of God's ça c'est vraiment word, comme likambo mosusu. there it becomes another thing. Wana eza la difficulté ya koleka. That's have a Ndiye more lowa kuyeba yango difficulty. wana. That's the thing to know. Alors bien aimé, Now, beloved, toza na kati ya le corps du Christ. we are in the body of Oyo toyebi Christ lokola église. that we know is the church. Bien aimé na kati ya le corps du Christ, Beloved, in the body of Christ, sur notre message, in our message, nous comprenons que we understand that Dieu nous donne des dons. God gives us our gifts. Dieu nous donne des dons God gives us et gifts. Dieu ne se répand pas de ses dons. And God does not go back or regret His own gifts Oyo apesaki biso. that He has given us Et de ses appels. and His calls. Alléluia. Amen. Nzambe apesaka mutu likabo. God gives Nzambe abengaka mutu. a gift and He calls a Mais ntango person. abengi mutu, When He calls a akotisi yo na person mosala na ye, and you start doing His work, ye abengi yo. He called Ye you. nde apesi yo likabo. He's the one that gave you the gift. Asali mosala na ye. He has done His work. Mais oyo etikalaka, The one that remains, Nzambe akomaka nde observateur. God just becomes an Ntango observer. apesi yo don, When He gives you a gift, ntango apesi yo don, when He gives you a gift, ntango apesi yo don, when He gives you ntango spiritual gift, abengi yo, when He calls you, Dieu God, na point wana in that point, akomaka observateur. He becomes an observator. Alléluia. Amen. Parce que apesi yo. Because He has given you. Lolengo kosalela yango, The way you will use it, lolengo yo kotambola na yango, the way you will walk with it, yeba eloko moko. know one thing. Dieu God peut se séparer can separate, il peut se séparer avec ses serviteurs, can separate Himself with His servant, peut se séparer avec la personne où il a péché badon, can separate with the person that He has given them mais il gifts, ne peut jamais ôter les dons. but He can never take out Il ne peut jamais ôter l'appel but He can never take away the calling, que oyo ye abengaki yo the one that He called you. akoki kosala eloko wana He te. cannot do that. Alléluia. Amen. Pourquoi?
Alobi na kati livre à Joël chapitre 2 le verset 28 à 29. He said in the book of Joel chapter 2 verse 28 to 29. Alobi ete. He says that mokolo wana. That day. Mokolo wana. That day. Molimo na ye. His spirit. Ekokita. Will come down. Ekozala. It will be. Likolo ya bilenge. Upon the young ones. Likolo ya bana. Upon the children. Likolo ya bakoko. Upon the old people. Ti epa ya ba serviteur ba servante na ye. Upon his men and maid servants. Alléluia. Amen. Pourquoi? Why? One is a promise au kolo Messie a pesa kibiso. That is a promise that the Lord Et puis promesse wana elata nzoto. And that promise ended up being accomplished. C'est très important. It's very important. Yango omona kelelo. That's why you see today. Appelé baza ebele. The called are many. Bato baza na ba don baza ebele makasi. People also with spiritual gifts are many. Oui, c'est l'accomplissement de la parole. It's the accomplishment of the Chacun word. de nous doit na don. Each and every one of us has gifts. Oh, ils ont contribué na kati le corps du Christ. That is contributing to the body of Christ. But malgré les dons au kolo Messie a pesi biso. Despite the gift that the Lord malgré les appels auto recevoir. Despite the gift si nous sommes en train de ne pas if we are busy, bien marcher, we are not busy working well avec Dieu, with God, sache-le bien que Dieu se sépare de l'homme. God will separate himself la Bible dit dans le livre d'Amos chapitre 3 le verset 2 in the book of Amos chapter 2 verse que si deux personnes ne s'attendent pas bien, if two people don't understand each other, si deux personnes ne sont pas convaincues, if two people are not convicted, ce n'est pas digne. It's not worthy qu'ils continuent for them to continue le chemin, the way, la marche, the walk, ensemble. Together. Moto wana eza nani? That person is who? Eza Yesu Mesia. Is Jesus Christ. Oya ye. That comes, that came. Pona kozwa moto wana mosusu. To take that other person. Kosangisa. To meet. Kokoma moto moko. To become one person. Poto tambola na kati ya marche ya Nzambe. For us to go in the walk of God. Mais soki moto wana. If that person. Oya azana appel. Azana don. Calling and a spiritual gift. Ato cité. That's not obey. A réciter. That's not manage. Kotambola ndenge Nzambe azolinga yazalila. To walk according to the ways la of God. Personne là, that person, Dieu se séparera de lui. God will separate automatiquement. From them automatically. Quand Dieu se sépare de ce serviteur, when God separates quand Dieu sépare de l'homme, cela ne signifie pas que Dieu ôte ses dons ou Dieu ôte son appel quand il t'avait appelé. When he called all the gift that he gave you. No. God just goes. C'est-à-dire qu'il te reconnaît. He recognizes que yenda bengayo. That he's the one that called you. He's the one that gave you the mais gift. Tu n'es pas son serviteur. But you're not his mais servant. Tu ne travailles pas pour lui. And you don't work for him. Alléluia. Amen. Vous comprenez le quoi? Have you understood that? Yango komona ete. That's why you see na that. Point otolingi tokota awa. In the point that we want to enter here. Tobandi marche makama miziki. Since we started in the et way of sur la dîme tolobelaki. And tithes and we spoke. Biloko nyonso wana. All those things. Tango Nzambe azopesa Moïse likabo. When God is giving Moses a gift. Alaki Moïse azalokola ye alingi azala. He wanted Moses to be the way he wanted him to be. Dieu voulait que Moïse soit comme lui, il veut qu'il soit. God wanted Moses to be the way he himself. C'est ça le problème de Dieu. That's the problem of God. Dieu veut que nous marchions selon lui. God wants us to Dieu veut que nous faisions des choses selon sa volonté. He wants us to do things according to his will. Dieu veut que nous marchions selon sa volonté. He wants us to walk according to his will. Dieu veut que nous marchions selon sa voie. He wants us to walk mais Dieu est contre. But God quand il voit son peuple, when he sees his people, il veut entrer de marcher selon ses propres voies. They are walking according to their own voices. Dieu n'est pas content de voir son serviteur, l'homme qu'il a créé dans son image, quand il est en train de marcher selon sa propre sagesse, son propre intelligence. God is never happy when he sees that the man that he created in his own image is walking according to his own ways. Dieu veut que nous marchions comme lui.
That we walk nous according soyons like comme him. lui. May we be like him. Alléluia. Amen. Landanga malama ma frère. Follow me well. Bible obi boy. The Bible is Tango saying, beau-père when the father-in-law ya Mose of Moses alobeli Mose told Moses, alobi na ye he said, na moni yo ozo travailler mingi I see you're working too much. osala musala mingi yo moko You're working too much. dans la langage mosusu In another way, Christ ayaki ye moko Christ came himself. asali musala na ye moko He did his work himself. a sauvé biso He saved us. alongoli biso na kati ya Egypte He took us from Egypt. atie biso maintenant na nzela ya Kana. He put us on the way of Canaan. Alléluia. Amen. Siko na nzela ya Kana On the way of ye lisusu Canaan. akozala wa te mpo asimba kwa lobo atambolaka na yo He will not be there again holding your hands for you. to na walk nzela ya with Kana you. In the way of eza Canaan langage ya Mose is the way, Ke. is the language of Moses. apona bato bazali capable. For him to choose people that are capable. We are together. Are we together? Bato bazali capable People that are capable ya kotambola of working, ya kotosa. of obeying. D'abord avant apona bato wana Before choosing those la people, Bible dit the na Bible kati ya says, sélection in those il y a les selections disciples, of il y a le disciples, peuple, of the il y a les people, hommes capables là. of capable men, D'abord, First Moïse of all, devait enseigner, Moses had to teach aller to them, amener de observer la loi ou les ordonnances de Dieu. for them to see the law or the rights of God. Yango komo la pe Christ azoloba nini? That's why you see Christ Tango say, bozo kende kuna, when you are going allez partout dans le monde, go everywhere in the faites de world, toutes les nations ses disciples. make every nation his disciples. Enseignez-les d'abord premièrement Teach them first of all de comprendre, to understand, de connaître to know qui est Jésus-Christ who is Jesus Christ dans nos vies, in our dans lives, leur vie. in their lives. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Christ aussi, That's why Christ also, il a fait d'abord le premier travail he did the first work d'enseigner ses disciples, les 12 disciples. to teach first the 12 disciples. Ils étaient nombreux. There were many. Ils étaient nombreux. There were many. Si je me rappelle, ils étaient au moins à 70. Hein? If I remember well, I believe Si there je are me about trompe pas. 62, if I'm not mistaken. Nous, la moquette au canon écriture. Hold on a second, let's find that scripture. J'aime marcher avec éclaircissement le Bézaka Malam. Tous la moquée. Let us wait. La Bible dit The Bible says les 70. the 60-10, Yeah. 70. Donc, bazalaki 70. There is 70. Na 70 awa na kati ya livre Luc. Here in the book of Luke, Ndenge zo présenter biso na chapitre 10 le verset Luke chapter 10, verse je dois partir le chapitre 10 le verset 1er. chapter 10, verse 1. It says, after these things, the Lord appointed 70 others also and sent them 2 by 2. Donc bazalaki 70. There were 70 Tiba kende kotika la 12. until they became 12. Babengi bango banani? What were they called? Babengi banani? 70 autres disciples. 70 others disciples. In my Bible, it's not called disciple. It's just Ils sont called commis others. 70 In, autres disciples. in the French version, it says 70 other Alléluia. disciples. Donc bazalaki au-delà même. They were even beyond that. Aux 70 disciples. Voilà. Beyond, above Mais 70. Christ a instruit d'abord. But Christ, A first fait of ça all, qui n'a une instruction. gave an instruction. Alakisi bango koyekola kolanda nanu ko comprendre qui est lui. That he made sure they tried to understand who he Koyeba was. o yazali. To understand who he is. Le problème est d'abord de comprendre The problem qui is to est understand Jésus dans ta vie. who is Jesus in your life. Jésus représente qui dans ta maison? Jesus represents who in your life, in your home, Dans ta vie.
In your life, Jésus te représente qui? Jesus represents who? In your life, Yesu aza ko se présenter tant que nani? He's representing himself as who? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. May the Lord bless us. Alors tant balobi na Mose, when they told Moses, he chose. Mais tant komi na 21e verset. When you go to the 21st verse, dans le livre Exode chapitre 18, in Exodus chapter 18, la Bible a insisté, the Bible is saying, baza kolobela ke ba serviteur wana, he said that those servants baza la mosika na cupidité, they must be afar from cupidity. Here we are seated here. Quand Dieu t'a appelé, when God called you, quand Dieu t'a choisi, when God chose you, quand Dieu t'a appelé pour lui servir, when God called you to serve Him, la première des choses, the first thing que Dieu that God n'acceptera pas de voir en toi, will not accept to do disciple, in you, disciple, serviteur de Dieu, servant of God, peuple de Dieu, people of God, c'est la cupidité. It's cupidity. Bien-aimé, beloved, quand un homme il a la cupidité, when a man has cupidity, il est prêt à faire tout. He's ready to do il anything. est même prêt à vendre son Dieu. He's even able il est to sell même his prêt God. pour vendre sa propre vie. He can even sell his own il est life. même prêt pour vendre sa femme. He can even sell il his est même wife. prêt pour vendre ses enfants. He can even sell La his children. cupidité, c'est une mauvaise chose. It's something bad dans l'œuvre de Dieu. In the work of God. S'il faut tuer cela. If you have to S'il faut chasser, il faut chasser cela. If you have to chase le spirit de la cupidité, the spirit of cupidity. Omona Bible na yo. Na monyo zo kokamwa nini kuna na kati ya Biblia na yo. It's in which verse, Pastor? La Bible dit ceci. The Bible is saying this. C'est très important. Exodus chapter 18 verse 21. If you look well, la Bible dit, the Bible says, it says, moreover, you shall select from all the people able men such as fear God, men of truth, hating covetousness. Loka phrase nangai. Balobi à partir à ko craigne. From fear Lord. Dieu. Fear Lord. Les hommes intègres. In men that are of truth. God wants you the way you're reading the Bible. Premièrement, first of all, you need to be a capable. Tu sois d'abord un peuple qui est capable. You need to be a person that is capable. Qui ne doivent pas avoir honte de l'évangile de Jésus-Christ. You don't need to be ashamed of the gospel. Parce que l'évangile du Christ, c'est ça la vie. C'est ça la puissance de Dieu à l'homme. Dieu cherche des hommes capables. Dieu cherche des serviteurs capables. Qui doit lui craindre. Les hommes intègres. Des hommes qui seront ennemis de la cupidité. Men that will be hating covetousness. Alléluia. Ennemi de la cupidité. The enemy of covetousness. Bien-aimé. Beloved. La cupidité. C'est la chose qui tue l'œuvre de Dieu. It's what kills the man C'est pour cela. Of God. That's même l'enseignement de la fois dernière. Even the teaching of the sur la dîme. On tithe. Si un homme de Dieu. Si un serviteur de Dieu, si un disciple de Dieu, en lui, il a l'esprit de la cupidité. Bien-aimé, il est capable. Il est capable de diviser le corps de Christ en deux parties. Of dividing the body of Christ into il est capable de vendre l'église pour ses désirs. Il est capable de vendre son identité. Selling his identity. Il est capable de vendre même sa femme to sell even his wife à cause de l'argent.
Because of money. La cupidité, Cupidity c'est la chose premièrement is the first qui est thing, en first train of all, de détruire, that is qui est en destroying, train de tuer, that is killing, qui est en train de gâcher that is la destroying marche de d'autres serviteurs. the work of other La servants. cupidité Our a tué covetousness beaucoup de jeunes serviteurs. that has killed many young servants. La cupidité a Covetousness tué beaucoup de jeunes servantes de Dieu. has killed many young servants. La cupidité a Covetousness détruit beaucoup de ministères. has destroyed La many ministries. cupidité a Covetousness détruit aussi beaucoup de couples. has destroyed many La couples. cupidité a Cupidity, détruit aussi beaucoup de familles. Has destroyed La many cupidité families. tue même l'affection. Kills even affection. La cupidité tue même la crainte de Dieu. Covetousness even La kills the fear of cupidité God. tue même l'honnêteté. Kills honesty. La cupidité tue la Covetousness fidélité. kills faithfulness. C'est pour cela, bien-aimé, That's why, beloved, vous allez remarquer, you realize that even in the word of God, tina kati ya musique chrétienne, even in tina Christian kati ya music, prophétie, even in prophecy, soki kaka if just la cupidité koti na kati, covetousness L'homme, enters, men, la femme est là, that man, servante est là, that servant, serviteur est là, that man servant, automatiquement il automatically va oublier will les dons forget qu'il a reçus, the gift l'appel they qu'il a received, reçu, the calling la they prophétie, received, the ou prophecy, bien les dons de chanter. all the gift of Tout ce qu'il calling, fait dans l'œuvre de Dieu, all that is doing il the va work of oublier que God c'est pour l'édification du corps de Christ. is for the edification of the body of Christ. Alléluia. Amen. Il va oublier automatique. He will forget it automatically. Lelo, Today, mbongo ezotombwama na kati ya l'œuvre de Dieu. money is being uplifted in the work of Ce n'est God. pas eza faute ya basali wana. It's not because it's the fault of these servants. C'est parce que ils n'ont Because pas été l'ennemi de la cupidité. they were not the enemy of covetousness. Alléluia. Amen. Soki nano ozali ennemi ya cupidité te, If you're not yet the enemy of c'est covetousness, difficile de servir Dieu avec fidélité, avec honnêteté. it's difficult to serve God with faithfulness and C'est honesty. pour cela que vous allez voir That's why you see souvent many dans at l'église, times at dans church, l'œuvre de Dieu, in the work of des gens God, qui donnent beaucoup, people that give a lot, des dîmes, lot of des time, actions de grâce. thanksgiving. Quand il est devant un serviteur qui a l'esprit de la cupidité, When they are in front of a servant that is covetous, ce serviteur-là, that servant, son intention, his intention, ses pensées, his thoughts, sa force his force sera plus soutenue will be supported à ceux-là towards qui that, donnent beaucoup. towards the one that gives a Et de lot. suivi aussi. And the follow-up Il va also, faire beaucoup de suivi. he will do a lot of follow-up. Il va bien veiller. He will stay away. Pourquoi? Why? Il ne veille pas sur ces brebis-là parce qu'il a l'amour étant que berger. He's not staying away because he has love for that servant. Il veille for pour that ces member. brebis-là parce qu'en lui, il a l'amour de l'argent. He stays awake for that sheep because in him he has the love of money. Et ceux qui n'ont rien, And the ones that have nothing, automatiquement à ses yeux, automatically des in his pauvres, eyes, they are des gens the qui n'ont poor, pas de moyens. the ones that don't have Ce anything, peuple-là, those people, ces brebis-là, those sheep à ses yeux, in his eyes, n'auront pas de la valeur. they will not have value. Quand un serviteur de Dieu, When a tu servant n'as of pas God, you don't have, eu d'abord la conscience you not yet have de the combattre conscience l'esprit de la cupidité. to fight the en spirit of toi. cupidity in you. Attention, Be careful. tu es facile à tomber. You are easy to fall We are down. together. Are we You together? look out for Jesus Christ. Mais là, maman, il y a mon niveau comme au Que Dieu nous bénisse. May the Lord Almighty bless us. Dieu est bon. God is good. Alléluia. Amen. Dieu est. God is good God is good. God is good. all the time. All the time. God is good. Alléluia. Amen. La cupidité est ça la chose qui détruit l'œuvre de Dieu. Cupidity is something that La destroys the work cupidité, of c'est la God. chose qui rend un mauvais témoignage pour le serviteur de Dieu et pour les chantres de l'Éternel. Covetousness is what makes Christian singers and other people
go astray. Parce qu'un homme peut commencer. A man can start. A person can start well in the spirit with God. But you end up going to the flesh. Who bewitched you? Who bewitched you? Non. Le problème est ça. Excuse me. No, the problem is if already a person that is working for God in him, you dress, you have the spirit of covetousness, or you dress up money. It's nothing. You make God go far. Pourquoi? Why? Parce que viser toujours intérêt. Because he will just always be towards his own interests. The one that they always say do everything for the glory of God. For him it will never. Alléluia. Amen. That's why you see today la flatterie. Go flatter. Sugarcoating, favoritism, if I may say. Aujourd'hui, c'est dans l'église. It's in the church. La flatterie. Favoritism. Alléluia. Amen. Parce que l'apôtre Paul dit. Because the apostle Paul d'autres docteurs, même l'apôtre Pierre parle bien. Even apostle alors, Paul serviteur wana mususu. Those are the pasteur wana. Docteur wana. Prophète wana. Bango. They are serving God because of their stomach. That's why they are led by the tongue of ils flattent ces peuples-là pour leurs intérêts. They are busy lying to those nations because of their interests. Why? Inside of that servant, he is having the spirit of covetousness. That's why you see cupidity today. It's now the spirit of selling has entered the church. Alléluia. Oh yes, the one Jesus took a whip for him to weep. The ones that were selling in the house of God. Bien-aimé. Beloved. Do you read that verse? Mais aujourd'hui dans les églises, today in the church, l'église est devenue comme Wendy. The church has become like a market. Wendy. A marketplace. Boutique. A boutique. Alléluia. A place of selling. What are they selling? The things of God. The ones he gives for free. But people are now selling. Certains serviteurs là. Certain servants. Bien-aimé. God took the whip. He whipped in his presence. When he found his temple became a market. You see those people that were selling. It was just pagans. Or even servants were not there. He whipped pour nous montrer que to show us that les choses saintes, the holy things should be remain holy. Les choses impures, and pure they are also impure. We cannot mix them together. It's impossible. It's impossible. Bien-aimé. Beloved. Bien-aimé. Beloved. That's why you see today, a person knows in them that sings for God. God has given them a good voice. If he just starts here, people will be attracted by that voice. Beloved. 1 month later, he does he starts selling albums. When he's selling those albums, or when a pastor is selling those books, when you that pastor, you are selling the cross, bracelets, scarves, with your face on, with the name of the church. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Landanga. Follow me. Yoka. Listen. You are selling scarves. You are selling cross. Album. You are selling album. But Yoka langage zoloba. Look
listen to Il the language est un saying. serviteur de Dieu. He's a servant of God. Il est un chantre de Dieu. He's a singer of God. Alléluia. Amen. Il est un serviteur de Dieu. You are a servant of God. Okomi kote kabiloko ya Nzambe. Are you now selling the things of God? Alléluia. Amen. Lelo pe koma nango pe bongo. Kasi bon ce qu'alingue azwa a récupéré bon de ou est Non. album. Boye bien ça d'une manière moko autre baka stratège topé biblique. You know that it's a way that we say it's biblical. Quand vous voulez organiser quelque chose, When we want to organize, il y a des manières à faire. there is a way of Ce doing qui yo mosalo zumbo ngolo tiena kati. If you took your money, C'est que yo sali do pour le kum na nkole you have sumesia. done a gift for the glory of God. Mais ce que Monique était, If you see that, olingi o utiliser terme ya ko emprunter. you want to borrow to Eza give- mabete yo emprunter bango. borrow them Basalela. to use, Mais oteka te. do not sell. Oteka ezelo mususu. Selling is something Oteka else. ezelo mususu. Selling is Autant something qu'on a else. somme loko wana ko sala ngo nyonso nga na lingi. Because when I buy, I'll use it for anything that I want. Vous comprenez bisca wana? Tuna mshweza. Kasi bon, so telling you about buy banzem na ebana. Bon, soko lingi otu musuba ye banzembo na oyebana. Question nga na reposer yo na. Il y a question des réponses. Nani asala kiki? Tango Salomo azoyemba. Tango David azoyemba. Ki bayeba ya yebana. Succès, élévation, oya pesaka yango eza Nzambe. Success and elevation, the one Parce that gives que you eloko bosalaka erreur eza nini? the thing you do a mistake is what? Mutu nyonso elo aza koavize ka na ministère ya foule. Everyone just wants the ministry of full. Siko ntango ovizaka na ministère ya foule, When you want that po ministry of tokende ka crowd, mingi na Matthieu 28. where we are just going in 19, Matthew 20. 18, 19, Bobosanaka ka même Nzambe yango azolobaki bisika mibale to misato basangani na kombo na ye. You forget when God says, when 2 or 3 have gathered in His name. Oh my God, people of God. Obosanaka vexé wana. You forget that verse. Bisika Nzambe alobaka mibale to misato basangani When He says, where 2 or na 3 kombo na ye. have gathered in His name, Yazali kati na bango. He's in their midst. Donc pona misusu ezalaka nini? For others, it's Ye soki baza 2 to 3, where if there are 2 or 3, Dieu n'est pas avec eux. God is not with them. Nzambe aza na bango te. God is not To with ye them. soki azoyemba 2 ou 3 personnes bayebi elo Nzambe aza na ye te. If 2 or 3 people know Him, God is not with Donc him. mpo Nzambe ayeba yo, For God to know you, nde yango servante ati koloba awa. that's why the servant said, Mpo yeah. Nzambe ayeba yo, For Il faut someone to know oyebana. you need to be known. oyebana mingi. For you to be known too much. Alléluia. Amen. Siko soki yo oyebani mingi Nzambe ayebi yo. If you are well known, does that mean Siko God ba also o knows you? basangani 2 ou 3 na kombo ya Nzambe bango basali. Now for those that have gathered 2 or 3, so God is doing what? Kama zoloba ana longoli to na bakisi. What I'm saying here, did I remove or did I Nde add? yango bozomona ete That's why I ba said jeune that serviteur ebele young servants, na batu oyo bazwi kaka pela Nzambe to lelo kaka awa. all the ones that just got the Amiyebi ki aza connectivity, mosala Nzambe. they know Po they are bakomaka servants of mosala God. Nzambe te. You don't Mais become a bakota baka déjà servant, serviteur. but you are Mais born mutu a ana servant. connaissance nango nde te. But you don't Yango have omona the mingi conscience kaka ntango of azwi it. conscience ki aza serviteur de Dieu. Many, when they just know that they are servants of God, Kaka ndenge ma Francine a posé question oyo. just the women of Francine asked the Koyebana question, wana. just to be known, Koyebana wana. just to Nde be yango ozomona known. ke That's why ba you jeune see serviteur belelo many young aokota servants TikTok, will enter aokota na TikTok, Facebook. will go to Facebook. Write your name. I tell you about your life, to your house, to your family. Koma kombono na webiso si apopo ya famille no nanda kuno. Donc, yo komaka akombolo ka pamba chaka wana. Just write your name there down. Pourquoi?
why. Na okende ba okero luka misusu na barundu ba okende na ba province kuna ba mboka ba kero luka ya kosokola ya kokata bango bazo bangenge. Others are going to Rundu, different areas, just for them to get some extra portions of power. Na mususu pa azane na ngo nzamba apesi. And others mais abosani ke don oya juana what God has c'est given pour l'édification du corps de Christ. They forget that what God has given is mais for l'édification. But question maman Francine, the question of ana posa yebana. You want to be known. Ana posa te ke apanza nde kombo Yesu ekende. You don't want to spread the name of Jesus. mais posa ze ke yenda yebana. Ba ba ke na famille Bwakasa. For so people na famille Kasembele. Or in the family donc really. Il a un serviteur mort kuna so meki. There's a servant there if you try. You shall meet up with what you sow. Mingi bakomi ba escroc na kati ba réseaux sociaux. Many became crooks in mingi abandaki na molimo suki na nzoto na mosuni. Many started in the spirit and ended up in the flesh. Because they want to know. They have now famousness in the just this thing of wanting to know, for them to know you. Ministère ya full. The ministère ya munene. The big ministry. 10 000, 150 000, 500 000. For you to have a lot of people in your ministry. That's when a lot of people left le chemin de la croix. Left the ways of God. Many have gone to witch doctors. Other people have started doing favoritism in the church. In the church of God. For him just to have a crowd. But in the church, beloved, par exemple, in an example, 100% in 100% des serviteurs, of servants, du peuple de Dieu, of people of God, 100% des serviteurs, in 100% of servants, 100% du peuple de Dieu, 100% of people qui of peut être God, dans la présence de Dieu, that can be in the presence of il God, peut avoir que 2%, they can just be 2% qui craint Dieu, that believe qui in fait la God, volonté de Dieu. that do the will Mais of il God. peut avoir They can 98% 98 qui sont comme that les are pharisiens Pharisees qui se tenaient là, that are standing la there synagogue, in the au synagogue, bord de la mire, praying on the pour wall. que les gens les voient. Reality. Ils ne sont pas avec Dieu. They are not with God. Bien, mais sois prudent. Beloved, being known, success, for you to be known, they must see you in the things of God. Is what is killing. That's why you see today phénomène ya kosele, the phenomenality of seeding, sceller l'offrande du prophète, to seal the offering of prophet. Maman Francine, entre dans la présence de Dieu, hein? Amen. Sceller l'offrande du prophète. To seal the offering of the prophet. Sceller l'offrande pendant qu'un homme de Dieu il est en train de prêcher. To seal the offering while a man is preaching. Bien-aimé, c'est bien. Beloved, is de le donner to give en cachette. In a hidden mais place. quand vous le faites là, when you are doing quand it un homme de Dieu il est en train de prêcher, when he's preaching, là lui-même il est joyeux. Him himself is happy. Bien-aimé, moi aussi je l'ai vécu. J'étais joyeux. J'ai dit aujourd'hui là, l'Éternel est avec moi. The Lord is with me. Dans ma fouta, the oil anointing. Mais le contraire, the contrary. I'm just like a wrestler that is busy doing show off on the road. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. God is not the God of Dieu n'est pas un Dieu de tapage. He is not the God of show off. Le Dieu que nous servons, the God that qui nous a appelés dans son œuvre, in his work, il est un Dieu de la simplicité. He's the God of his simplicity. Il est un Dieu de la simplicity. He's the God of simplicity. Il est un Dieu qui est humble. He's the God that is humble. Alléluia. Bien aimé, et comment on va voir concert? It becomes like a concert. Like a concert of the world. Donc, you find somebody
Somebody gives in 100 on the altar. Bien-aimé, annoncer la parole de Dieu. The place where you said, the things you do, did Christ do it? Et comment appelle le donc, scellez, bien-aimé. Today it became a thing that you should bien-aimé, nous avons des comptes à rendre. We have got oui, accounts et ces pétitions, on va toucher, on peut ça, on va moi don, on peut s'offrande. Yes, the preacher preached the word that you want to see, you go look for him. Les 10 lèpres. If the 10 lepers, when they got healed, that 10th or that 9th had the conscience to know that the way they are healed is through Jesus Christ. He brought his tithe when he did do it secretly or in the crowd. Place that no, Jesus hears my tithe. He went to search for Jesus. Alléluia. Amen. That's how many that you are giving on that altar. Vous pensez que beaucoup des offrandes des agréées par Nzambe? Do you think that a lot of offering is accepted? Tous les offrandes au Nzambe qui sont agréées par Nzambe. Many offering that you give to God is accepted. L'offrande elle-même a des critères. Offering itself, la dîme elle-même a des critères pour être agréée à Dieu. It has got criteria for it. C'est pour cela il y a eu des riches qui ont donné, il y a eu beaucoup de gens qui ont sémé dans la présence de Dieu avec ses disciples, bien aimés dans le Seigneur, mais leurs offrandes n'étaient pas agréées. Mais Dieu a vu l'offrande de la veuve. There were many rich people that gave in their offering that in a large quantity it was not accepted, but God only saw the offering of the widow. De Pierre. 2 Peter, chapitre 2, le verset 1, aussi mis 3e verset, aussi mis 14e verset. 2 Peter chapter 2, verse. Aussi mis verset 1, aussi mis dans verset 3, aussi mis dans le verset 14. Verse 1, verse 3 and verse 4. Verse 1 says, but they were also false prophets among the people, even as they will be false teachers among you who will secretly bring in destructive hearsay, even denying the Lord who brought them, and bring on themselves swift destruction. Qu'est-ce que la Bible dit? What is the Bible saying? En anglais. You yourself explain. The verse 1, it says swift destructive. Il y a parmi le peuple des faux prophètes. Amongst the nation there are false prophets. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. There will also be false teachers, false qui doctors, introduiront des sectes pernicieuses. That will introduce wrong teachings and false teachings. Et qui renia le maître qui les a rachetés. That will denying the Lord who brought them and bring on. Attireront sur eux une ruine soudaine. And bring on themselves a swift destruction. Aujourd'hui, today, your eyes just go to the la prophet. Bible dit même les docteurs. The Bible says even the doctors, même les apôtres là, even those apostles, they will come with bad teachings, with bad teachings. Installer les sectes they will install du diable. They will put in inside. Et qu'on soit place. It will take place. Alléluia. Amen. In the church. In the church. Vous comprenez ma camboana? Have you understood that? Bien aimé, na point oyo sikoyo. Beloved in this point. Ceux qui ont appelé de Dieu. If you the peuple de Dieu. The people of God. Hosanna. Esprit à discernement. You don't have the spirit of discernment. Vous finissez au coin dans votre temple. You end up falling in Vous comprenez que la Bible n'a pas interdit. The Bible does ou not la forbid. Parole de Dieu n'a pas interdit. The word of God does à not forbid. Un serviteur de Dieu de travailler. A servant of God to work. S'il faut côté ka ateka. If he has to sell, mais si il travaille. If he works,
he's selling. In those ça doit être le travail de ses mains. It has to be the work of his hands. It has to be the work of his own hands. There are those that are doing his own l'argent that money qu'il est en train de recevoir, that is il a recevoir is not enough. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement it's not just the ones that don't work as the thieves that I've got. Il y a même there even those that are selling, they sell. Mais they just still have got a covetousness. En voulant trop gagner, tu risques de tout perdre. In wanting to win it all, you'll end up losing it all. Alléluia. Amen. Genesis chapitre 3, le verset 19. Genesis Psaume 128, le verset 1. Psalms 128, verse 1 to 2. Dans le verset 1. God is not against. Dieu est déjà quoi sa parole. God himself il dit que l'homme mangera de son souillère de son. He will eat from his own sweat. He will eat from his own sweat. Even if you are a pastor, you will eat from your own sweat. Alléluia. Amen. Do things in the logic. That's why God is saying, when God is saying, the priests that were in Tyre, he said to them, à cause de votre sagesse, because of à your cause wisdom, de votre intelligence, because of your intelligence, the way you go, you ask for God, you read God. You read God, sorry. You learn God. The way you learn God. When you go learn God, do they teach you the beginning of God and the end of God? Alléluia. Amen. Because in French, we know that this subject starts like this and ends like this. Alléluia. When you go study God, when you study God, do you study his beginning and his end? You end up also showing us his last words, his dimension and value and Alléluia. Amen. Question mark. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas contre. God is not against. Un serviteur doit travailler. Même si tu travailles, even if you il work, faut you must. Sincère. You need to be sincere in the work of God. Alléluia. Amen. That's why you see the work of God. Beaucoup de s'appeler, c'est pas mauvais. Lot of callings. Beaucoup de serviteurs, beaucoup de pasteurs bien-aimés n'est pas mauvais. Lot of pastors. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé. C'est l'accomplissement de Joël chapitre 2. It's the accomplissement of Joel. C'est l'accomplissement de Actes chapitre 2. It's the accomplissement of Acts chapter 2. Alléluia. C'est l'accomplissement de Matthieu chapitre 8. Chapitre 28, je m'excuse. Accomplissement of the Bible. Ce n'est pas mauvais. It's not bad. Mais le problème, il peut y avoir beaucoup de appelés, beaucoup de gens qui ont le don de servir Dieu. There can be a lot of people that have got the gift of serving God. Mais doit être des hommes capables. But they have to be capable qui craignent Dieu. That fear God. Qui sont intègres. That are integral. Et qui sont ennemis de la cupidité. That are enemies of covetousness. Ceux qui bisonnions sont tozali lolenge wana. If all of us we are like that, where will the bed be? That's how the Bible wants us to be. The Bible wants us to be like that. May we put our hands together for the glory of God. Nazoki mambango. Tomela mama imuke. Bien-aimé, pour finir, beloved, to finish, les droits de prédicateurs ou de chantres, the rights of preachers or singers. Alléluia. Amen. I don't know. Je comprends plus maintenant. I don't understand anymore. Si peut-être moi je lis mal la parole de Dieu, or if I'm reading the word of God je lis mal la Bible, or if I'm reading bad the Bible, les droits de prédicateurs, the rights of preachers, les droits des chantres, the rights of preachers, le style, the way, le style, the style de vendre, of selling, le CD, of CDs, le cassette, CDs, la vidéo,
videos, la prédication, preachings, le livre, books, tu enseignes, tu donnes la prédication, preachings, et tu fixes des montants and you put pour que les gens participent, for people to participate dans cette cérémonie, in that ceremony, dans cet événement. in that event. Est-ce que c'est biblique ou bien ce n'est pas biblique? Is it biblical or is it not biblical? Ce n'est pas biblique. It's not biblical. Ce n'est pas biblique. It's not biblical. Ce n'est pas biblique. It's not biblical. J'insiste. I insist. Bien-aimé. Beloved. Toutes ces choses-là. All those things. Ezako, donc, la cupidité. It's covetousness. Vraiment, Yangwana. Mais il faut comprendre ceci. You need to understand this. Cupide. Covetousness. Les gens qui ont l'esprit de la cupidité. People who have the spirit of qui covetousness. Sont assoiffés de l'argent exagéré. That have got the desire of money too n'hériteront much. Pas le royaume des cieux. Will not inherit Parce the que kingdom tu of peux God. enseigner l'idolâtrie. Oh, votre idolâtrie. You can teach idolatry. Mais tango yo moko d'abord olingi mongo makasi kolekana nzambe oza un idolâtre. When you yourself you love money more than anything, Yeah. you're an idol Quand worshiper. toi-même toi un serviteur là, When you yourself that tu mets l'argent en première place. you put money in the first place. Tu es un idolâtre. You're an Un idol. idolâtre total. You're an idol totally. Les droits des prédicateurs, The les right droits of du chanteur. preachers, the right D'où of viennent toutes singers. ces choses-là? Where is that all coming from? Il faut se référer dans le livre 2 Pierre chapitre 2 le verset 1-3. You have to refer yourself to the book of Et si ko yoka makamnazo ba awa. 2:1-3. Listen to what I'm Ozo saying there. éclaircissement lango. For you to Toke get la kati ya hearing. buku 1 Corinthiens. We go in the book of 1 Corinthians. Po j'ai vu maman Francine atali ngai. We see Abi Mama siko Francis papa here. Paul otelemela makambo oyo. Siko biso na ndako to olia nini. Say, how will we eat in the Eh, house? ma Francine. Ma Francine atali ngai abi siko ya teme toi de prédicateur donc ye. Sora zote ha. Sora sa musala nzambe. He says that Mama Francis are looking at me that when I preach, Donc make ba tu the ba la word of droit God, pesa ba mbongo te. people don't have the right to give money. Te. No, Ya na version wana te. it's not in that version. Kopesa ngate en public non sa musala. Do not give me in public the way I'm doing the work of God. Wana ezaba po ba mona yo. It's Christ because a dit, people il want prie people pour to see être you. vu des hommes. You are praying for you to be seen by Alléluia. them. Toi aussi tu donnes pour être vu des hommes. You also Bayeba to ke be yo seen. ndo pesa na église. For you to Ya be wana known that azala you're the one that contre. gives in the church. That's why Tango I'm ezala against. ta ko sala donation na kati ya tonga na Nzambe. In the time of giving donation, Mutu to church, atelemi. somebody goes Ngala pesa stands, $2000. I'm giving 2,000. Lui bien moi haute voix He's saying it in the devant toute loud l'église. voice, in front of Ça se fait all pas the comme world. ça. In front of everyone, Kende it's not kuna. done like that. Go Luka there, trésorier église. look for the treasure Yo of the talise church. olingo pesa po musala Nzambe. Show him what you want Nzambe to nde give. akopublier ye moko. Let God publish it Ba bonne himself. œuvre na ye. Your Bien good aimé, lisez deeds. la Bible. Read the La Bible. Bible dit l'Esprit lui-même rendra témoignage de vous. It says that the Spirit itself will give Que testimony vous êtes ses enfants. that you are Que vous children, travaillez pour lui. that you work for Et puis, verset him. wana. Do you know that verse? Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. Tout comme il a souka 1 Corinthiens, We are at the end, 1 Corinthians chapitre 9, chapter 9, le verset 16. chapter 9, verse 16. Il dit ceci. It says this, Simba malamu. touch well, Landanga bien côté obunga nzela te. follow me well. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'a est imposée, et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Alors bien te, soki ye azo panza sango ya malamu. It says that if he's preaching Soki yo zo panza sango ya gospel, malamu. if you are spreading the Ponyo good ngoko news, sango lokuwa sije mora lokumo mitombola. why are you now uplifting yourself? Yo solo te donc orgueil nyonso ebimi. If you are L'arrogance, preaching, la façon de parler the même. arrogance, you are Quand tu fit to hide. enseignes, quand tu annonces l'évangile, When you teach and the dans gospel, l'évangile là, in that quand gospel, tu le fais, when you do it, tu es en train de dénigrer bato batanga te. you are degrading those that Bato did not bazaba gospel, ke yo. those that are lower than C'est you. ça et moi un sujet de gloire. That is the Tu es subject en train of de te glory. glorifier. You are busy glorifying yourself. Habillé.
No. L'apôtre Paul a dit non, il n'a pas ces droits-là. Apostle Paul says mais no, pas I don't have the right. It means that if he does not preach because of money or anything, beloved, l'évangile sans l'argent, l'évangile existera toujours. Gospel without money will still exist. Ce n'est pas l'argent qui a acheté l'évangile. It's not money that brought the gospel. Ce n'est pas l'argent qui a invité l'évangile. It's not money that invited. Ce n'est pas l'argent qui a fait que l'évangile est quitté dans mon kili. It's not money that made the gospel come down. Parce que la bonne nouvelle, because the good news, it came to Jesus Christ. Il a été plus que même l'argent. He was more than the money. Ne te trompez pas. L'argent qu'il n'ait pas, l'évangile sera toujours précieux. C'est pour cela qu'il ne faut jamais avoir honte de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Il dit ceci encore. Si je l'ai fait de bon cœur, oh, ceux qui n'ont pas la monté ma malam, je la récompense. Le verset 17. It says, for if I do this willingly, I have a reward. Que Dieu te fasse grâce. May God give you grace. C'est d'offrir gratuitement. Is to be offered. Non, n'a sauté. Mais si je le fais malgré moi, et c'est une charge qui me confie. But if I give, if against my will I've been entrusted with a stewardship. I'm doing it with a good heart. Because I've got my own reward. My reward is between me. That's why I'm spreading the good news. If I'm just doing it for the sake of doing it. For me just to but I should not forget. It's the burden that God has given you. Alléluia. Amen. L'évangile est une charge. The gospel is a charge. And that charge, you need to carry it in the good and in the bad. And to finish. Quelle est donc ma récompense? What is my reward? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. To offer freely. Sans user. The gospel without sans user without de any mon droit de prédicateur de l'évangile. Without any charge that I may abuse the authority of the gospel. Osez réponse. Giving me is not bad. I'm done with preaching. You bring me a glass of water at home. Or I leave the church just stay in the secret. Giving a servant de Dieu, a servant of God, offrir-lui quelque chose, offering him giving him c'est toujours l'amour du prochain. It's always love. Mais si moi un serviteur là, if me that servant, je le fais maintenant, I'm doing it comme une obligation, like an obligation in his ways, ça in his works. This is directly bad. Automatically, Dieu n'est pas avec nous. God is not with us. C'est ainsi que la Bible dit. That's why the Bible says. Which thing? For you to win everything of the world. For you to lose your spirit. What can you pay for you to replace your spirit? What? For you to buy your spirit. Alléluia. It's bad. Qui est un serviteur de Dieu. If a servant of God is imposé, au sceller, offrande à prédication. The offering of the it's very bad. Serviteur a imposé chaque dimanche, chaque vendredi, c'est la offrande du prophète. Is obliging that every Friday, every Saturday they should see for him to let him go work. That servant should go look for a work. The word is in the works of his hand. Let him be content. The Bible that we teach, we should be exemplary of it.
If a servant comes to they come to give you by their own ça, will. ce n'est pas mauvais. That is not Mais bad. le mauvais, c'est sûr. The bad De is prendre ta volonté pour la volonté de Dieu. to take your will for the will of God. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'insiste. That's why I Notez insist. ces points. Note this point. Il faut vérifier. You need to Il faut verify. examiner You need to toutes examine les choses dans everything l'église, in the church, dans le corps du Christ. in the body of Christ. La manière de danser, The way of dancing, la manière de chanter, the way of la singing, manière de l'accoudrement, the way l'accoudrement, of en dirais-je, dressing, your dress code, la façon que besoin de Nzambe. the way you receive Bien the aimé, word dans of l'époque God. de nos jours, il faut tout vérifier dans l'œuvre de In Dieu. this time around, you need to verify everything, Sinon, or else vous allez séduire. you'll be seduced. Bien aimé, Beloved, comprends ceci. understand this. Notre façon, Our way, our way, notre manière our way, d'être, manner of de being, vivre, of de living, marcher avec Dieu, of walking with de faire Christ, son œuvre, of doing His work, attire, attracts, gagne wins, des âmes perdues, lost relève souls, aussi uplift des rétrogradés. the ones that are C'est juste lost. que notre manière It's just d'en our faire les way choses avec Dieu. of doing things with God. Et paix, ça va mourir. It's giving Pas pour life baser. to those that are dead. Alléluia. Amen. Livre 1 Thessaloniciens chapitre 2, The book of 1 Thessalonians Le verset chapter 2, le verse verset 1, 11, 12. verse 1, 11. Qu'est-ce que la Bible dit? What is the Bible saying? Bible Lobinini. The Bible is saying what? Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse God told de Moses choisir les hommes to choose au milieu men de ces peuples-là, in the midst de of his leur people enseigner, to teach de them, leur parler, to talk to de leur them, orienter, to orientate them, enfin, so that de observer la parole de Dieu, to observe the word of de God, marcher comme que Dieu veut qu'il soit, to walk according to the way afin God d'être des wants, hommes capables to be capable of men, de craindre Dieu to fear God, et and des hommes intègres, to be d'être integral ennemis de man, la cupidité. to be enemy of cupidity. Bien-aimé, Beloved, ta marche your way doit être digne, has to be pas worthy, vis-à-vis des hommes, not in the mais face of vis-à-vis men, de Dieu. but in the Si face ta of marche est God. digne devant Dieu, If your work is worthy in front of na God, mokili oyo seke in this world, ekoéclate, it will be splendid. ekobanda koganye bandimi sans kutu yo okende kofongola Dieu. You'll be winning souls Sans without kutu you wana opening the kokanga mongo Bible, makasi for you, without you screaming, mpo benga bango babongola mitema. for them to change Marche na yo your work. doit être digne. You have to be Dans good. toutes ces choses-là, In all these things, nous allons prier. we are going to pray. Nous allons demander à Dieu We are going to ask God apesa biso makasi to give us strength, totikala for us to remain, tozala for us to remain des serviteurs, servants, des hommes men capables capable, qui craignent Dieu, that fear God, intègres, integral, ennemis de la cupidité. enemies of covetousness. Tobondela kombo na Let souci. us pray. Père éternel, merci pour notre service à ton Alléluia. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta présence. Merci de nous guider biso na ton Alléluia. Kumba mana yo sanjola mana yo. Netwa mana yo libanga na talo. Makasi na biso. Elonga na biso. Tone toli komo to kumisi kombono Yahweh. Kumisa mana mo konzi wa konzi. Le roi des rois, le tout puissant, le comparable Dieu. Ô Père de gloire. Merci de maloba ton Alléluia Yahweh. To senge pai na Yahweh. Yahweh sala biso ete. Tozala batu oyo capable ya kotosa yo, ya kobanga yo, ya kotambola selon ndenge olingi tozalela. Père de gloire, c'est ainsi que Yahweh pesa biso makasi ya kolinga mbongo makasi te koleka yo, pesa biso makasi ya kozala ennemi de la cupidité, pesa biso makasi ya kotambola na kati ya fidélité, pesa biso makasi d'être des serviteurs modèles Yahweh qui te craint,
qui aussi obéit à ta parole, Yahweh. Na kombo na Yesu Messia, comme tu es biko bondela, comme tu es biko prier, je crois que Dieu t'a délivré de toutes tes servitudes diaboliques. Puis banda okangayo, nakatia secte wana, nakatia cupidité, nakatia nyonso ma même plus nakatia impudicité. Dieu t'a délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et je le déclare. Père de gloire, na yesu kotika semaine oyo to bananse maboko na yo na pokwa lelo kambaza na bisozo contrôler le nyonso misala oto sala ka no travail no business Yahweh, assiste-nous, protège-nous, veille sur ton peuple, pouvoir pour la vie de chacun de nos pères de gloire. Pense à nos pères de gloire. Bénis aussi ceux-là qui contribuent pour ton œuvre. Bénis aussi ceux-là qui ont la volonté de contribuer, mais non rien, Père de gloire. Bénis le Père de gloire. Pesabiso makasi otikala, des serviteurs dignes et qui te créent et ceux qui sont intègres dans ta parole et sur ta marche. Père de gloire, qui soit ainsi comme un seul peuple. To sangai na kombo na yo, na tongwa lelo, Yahweh. To netoli kombo no to komisi kombo na yo, yango wana. To beti maboko makasi kwa lokumu na kolo Yesu Messia. Sima ya koloba lisusu ete. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen, amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Vraiment, soyez bénis. Bonne journée à tous. Kola pambola bino. Toujours, tous en akati ya musala nzambe. Tous en susu awa mokula mardi na vendredi. Et mardi, vendredi, tous à la awa juste pour élever Dieu, glorifier Dieu, moment d'intimité avec Dieu, de bien entretenir notre relation avec Dieu. Dès ma prière, tous en la semaine, veuillez prier pour te garder notre marche. Et ça, Madame Nzambe. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Bye bye.